आज्ञा नमस्कार। निजस्व समीक्षक प्रभु आचार्य जोटा देखे आपण मानक पाखक पठाए आज गोटे भिडटे करके आपण मानक पाखक छाड़ुची मोर यूट्यूब टी हूँ प्रभुजी क्रिएशन। तेणु भिडटी आपण मानक देउछि आपण माने याकू केते दूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताहा हेउछि आपणकर विचार। हेले आज गोटे कथा मु कहबी, आपण माने टिके लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रभुजी क्रिएशन माध्यम रे शॉर्ट वीडियो एवं वीडियो आउ फेसबुक व्हाट्सएप लाइक करंतु, मत सपोर्ट टिके करंतु। कारण आपण माने हेउचंती जणिए जणिए मो पई भगवान सदृश। कहीं जेहेतु आपण मैंने आज लाइक करुँच, शेयर करुँच, सब्सक्राइब करुँच, भ्यूज मोर बढ़ुची, मुझे आपण पाखे आनंदित और आपण पाखे मर्माहत एवं गर्वित। आज मु गोटे कथा आपण मानक कहबी जनाऊँगी। भारतीय मुद्रा अवस्था कहले न सरे। आपण माने देखुथिबे मार्केट को जातु बा आपण कुआडे सफर करंतु, कुआडे को जीवा आसिबा करंतु, माने ट्रांसपोर्टिंग करंतु, 10 टंकिया 20 टंकिया आउ 50 टंकिया जो नुआ मुद्रा सबू बाहर करिसंती सरकार, माने मोदीजी सरकार समय रे हेछि अति घृण्य अवस्था, दयनीय अवस्था एवं अति रस्ट आड़ को सब पड़ जाइए टंका गुड़ाक, मुद्रा गुड़ाक, नोट गुड़ाक। कॉइन ठीक अच्छी एवं खुचरा मुद्रा मध्य ठीक अच्छी, किंतु ये जो नोट मुद्रा 100 टंकिया चले, 200 टंकिया चले एवं 500 टंकिया मुद्रा मध्य भल चलुछि। लाइक आउ शेयर सब्सक्राइब आपण माने बहुत माने ये करेंगे। यह जमी सरकार पाखरे पहुँची पारे, मीडिया भाई मान पाखरे पहुँची पारे एवं आमर जी मुद्रा दायित्व रे थिबा व्यक्ति विशेष मान पाखरे पहुँची पारे। आगरू देखंतु, आगरू एते टंका हेइथिला किंतु एमिति टंका हेइ नथिला, एमिति मुद्रा छपा हेइ नथिला। जो मुद्रार अवस्था कहिले न सरे। देखंतु आपण 10 टंकियाटे हो बा 20 टंकियाटे हो, आपण जब नहीं कि जाउछंती कौनसी सामग्री, जरूरी सामग्री किनिबा पाई, से मध्य कहिबा को पछौ नांती भाई ये टंका एते फाटी जाइछि, एते दयनीय अवस्था, ये टंका रखिकी मु किपरि कोन जिनिस देबी। याकू प्रथमे सरकार तर्जमा करंतु एवं समस्तंक जो माने न नेबे ये टंका को तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियंतु एवं एक समाचार बाहर करिकी समस्त व्यक्ति माननकु दियंतु। फाटी जाइथिले मध्य, रस्ट हो जाइथिले मध्य टंका गुडी को आमे, मुद्रा गुडी को आमे प्रचलन करिछु, माने आपनकु चलेबाकू बाध्य। आउ जेउ व्यवसायी माने याकू अपोज करिवे तांको विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान आपण माने प्रथमे नियंतु, दृढ़ कार्यानुष्ठान नियंतु। कारण काहेकि देखंतु, आपण माने गोटिए जिनिस जानि रखिबा दरकार, मुद्रा हेउछि सरकारंकर, काହାର व्यक्तिगत नुह। आपणकर परिश्रम पाई आपण माननकु सरकार मुद्रा हिसाब रे माने पैठ करंती, दरमा दियंती, ताकू नेकी आपण माने खर्च करंती। बजार हेउ बा कोनोसी सामग्री किनिबा हेउ बा कोनोसी दुर्व्यपाक्ष समय रे हेउ आपण माने ताकू खर्च करंती। किंतु मुद्राटी आपणकर नुह, मुद्राटी हेउछि लेखा हेछि भारत सरकार एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आउ स्टेट सरकार भी मध्य किछि मुद्रा अछि। हेले सरकार भी मध्य टिके सचेतनता हेबा दरकार यह उपरे। कारण काहेकि देखंतु अति दयनीय अवस्था रे मुद्रा गुडी को देखिबा को मिलुछि। बेसी होछि ए जो नुआ 10 टंकिया आ 20 टंकिया, थरे से जेबे पानी रे पड़ी जाउछि आउ तार दयनीय अवस्था आउ कहिले न सरे। माने तार अवस्था से माने लोक भी ताकू धरिबा को भी कष्ट करूछन, मने करूछन। काहेकि जेहेतु से मुद्रा को नेकी गले कौनसी जिनिस भी मार्केट रे आपण शांति रे किनि पारिबे नहीं। अशांति, अंतर्दाह, गंडगोल ए मुद्रा पई बहु जगह रे गंडगोल मध्य होउछि। काहेकि रखिबुनी,
କାହିଁକି ଏ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ କ'ଣ ତିଆରି କରିଛି କି, ହେ ସରକାର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ନାନାଦି ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି। ଆଉ କଏନ୍ ଯେବେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଏନ୍ ବଜାର ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋଦିଜୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୁଦ୍ରା ସବୁ ପ୍ରଚଳନ ବନ୍ଦ କଲେ ଆମେ କଳା ମୁଦ୍ରା ବିଦେଶରୁ ଫେରେଇ ଆଣିବୁ। ସେ କ'ଣ ଆଣିଛନ୍ତି ନ ଆଣିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋଦିଜୀ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସରକାର ଜାଣିଥିବେ। ପବ୍ଲିକକୁ କିଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ିଂ କରିକି ଦେଖେଇଲେନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବ୍ଲିକ କି କିଛି ଦେଖେଇଲେନି କେଉଁଠୁ କେତେ ଆଣିଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅତି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ। ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ମୋଦିଜୀ। ଅତି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ୟା ଦେହରେ କିଛି ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ଯିଏ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ, ଅତି ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କମିଟିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅତି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଉ ଥରେ ୟାକୁ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ଏବଂ 5 ଟଙ୍କିଆ ଟଙ୍କିକିଆ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ସେଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ବଦଳରେ ଆପଣମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମନେ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ବହୁ ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନ ଚଳୁଥିବାରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବହୁତ ମାନେ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାହାର ଯାଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯାଉଛି ନା ପବ୍ଲିକଙ୍କର ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କିଆର କଏନ୍ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି, 100 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି, 200 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି, କରନ୍ତୁ। ଏହା ତ ନଷ୍ଟ ହେବନି ନା, ଓଜନ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଏନ୍ ସେ ନେଇ କେଉଁଠି ପୋତିବେ, କେଉଁଠି ରଖିବେ, କଳାଧନ ସବୁ କେଉଁଠି ରହିବ ନା। ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ଛୋଟିଆ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ବସି ପୁଣି ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେବେ ପୁଣି ନୂଆ ପ୍ରଚଳନ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରଥା କରନ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ତା ମାନେ ଏଇ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଟା ଫଟା ନୋଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ନୋଟ୍କୁ ନା ପକେଟରେ ରଖି ହେଉଛି, ନା ମନି ପର୍ସରେ ରଖି ହେଉଛି, ନା ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଲୁଗାରେ ରଖି ହେଉଛି। ବାନ୍ଧିକି ଯେବେ ଆଜି ରଖିଦେବେ ଗୋଟେ ଲୁଗାରେ, ସେ କାଲି ସକାଳକୁ ମାନେ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭାରତର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଏବଂ ନିଜର ଗୋଟେ ମତାମତ ରଖିବା ସମୀକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ଏହା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ମହୋଦୟ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡୀପୀଠ ଗଠନ କରାଯାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଛପା ହେଇଥିଲା, ସେ ନୋଟ୍ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ 100 ବର୍ଷର ନୋଟ୍ ଆଜି କାହିଁକି ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଆଜି 20 ବର୍ଷର 15 ବର୍ଷର ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ଜଘନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଛି? କ'ଣ ତା ଦେହରେ ର ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଭୁଲ ରହିଗଲା? ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ମୋର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପ୍ରେମୀବାସୀ ସମସ୍ତେ
याकू बहु मात्रा रे शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु यह जेमिति भारत सरकार पाखरे पहुँची पारे किछि आमे तादरू लाभवान हो पारिबा। जय जगन्नाथ। प्रभु आचार्य भुवनेश्वर याकू मु यूट्यूब माध्यम रे पठाउछि आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब बहु मात्रा रे करिवे। मु भाबुछि जे एई गरीब जो ओडिशावासी हिसाब से मुझे प्रभु आचार्य भुवनेश्वर निवेदन करिछि याकू माने आईन अदालत रे या पई दरकार पड़े आम मानक जाकि पहुँचवा पड़ो। कारण ये पैसा लगी डेली डेली आम व्यक्ति मान सहित झगड़ा झांटी अशांति अंतर्दाह बढ़े पारू ना। जय जगन्नाथ। प्रभु आचार्य को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। जय श्री जगन्नाथ।